Good morning. Si Sarah, nangingi ng cake, oh. Ay, unboxing po tayo, guys. Ano to? Cake. Gusto mo ba? Well, tingnan mo, cake. Salamat sa nagbigay, guys. Thank you po. Ano yan, mabigay? Thank you po. Ano yan, mabigay, Tito JR? Someone friend. Ito. Ito. Okay. So, guys, tanan! Guys, Cake pala yan. birthday mo ba? Hindi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Oh, chocolate yan, no? Sarap. Diba? Tama ka, simba tayo? Ha? Simba tayo ba? Konti lang. Okay. Black, ano pa ito? Let's play real or cake. Nintendo Switch. Kuya mo di makain ng chocolate, no? Bakit? Hop. Tingin ko na, guys. Uy. Alis ako, guys. Sisimba ako. Tingin ko na ako. Galing ang palengke, guys. Bumili ng manok. Oh. Magagata si ina. Manok isasawag niya. Oh, yan, tama na to ha sa'yo, ha? Tama na. Yan. Aga-aga, kiking gustong batang to, oh. Tapos ito pa. Okay, mag-iano kayo. Bye-bye, guys. Thanks for watching po. Jesus love you. Have a blessed Sunday.